Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, أهلا بكم من جديد على قناة محمد سيف الدين. نطلب من المشاهدين الكرام مزيدا من التفاعل معنا في هذه القناة، ومع تفعيل الجرس، ثم الكومنتير واللايك حتى يصلكم المزيد إن شاء الله بإذن الله. فإن شاء الله اليوم سنتكلم عن درس جديد ألا وهو les classes grammaticales. Alors les classes grammaticales هو درس جديد ولكن درس مهم جدا لأنه خاصة موجه بالنسبة للتلاميذ الابتدائي والإعدادي كذلك، وبالنسبة للناس الأشخاص الذين مبتدئين في اللغة الفرنسية، وكذلك الأشخاص المتعثرين في اللغة الفرنسية، فهذا الدرس يعتبر من الدروس الأساسية، فالرجوع إليه مهم جدا. دونك سي اون لوسون بريمورديال لأنه هو اللي منه كتفرع جميع الدروس، وبالتالي الكلاس غراماتيكال درس أساسي في تعليم اللغة الفرنسية. Venez pour découvrir cette leçon. Alors تعالوا معنا نكتشف هذا الدرس. Alors les classes grammaticales ملي كنقول كلاس غراماتيكال عنده ثلاث أسامي، عنده كلاس غراماتيكال وعنده لي بارتي دو ديسكور وعنده لي كاتيجوري دو نون، عنده ثلاث أسامي، 3 nominations. Alors bien sûr la classe grammaticale عنده deux parties, عنده les variables et les invariables. les variables, c'est-à-dire qui changent en nombre et en genre، كيتغيروا في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. حتى لا ننسى أن اللغة الفرنسية ليس لها مثنى، لأن فيها المفرد أو الجمع، le singulier et le pluriel. Alors les variables qui changent، اللي كيتبدل اليوم من المذكر المؤنث أو من المفرد للجمع كتسمى variable. كاينين 5 ديال لي variables جينيرالمون، وكاينين 5 ديال لي زانفاريابل اللي ما كيتبدلوش سوا في لو جونغ سوا في لو نومبر، ما كيتغيروش سوا المذكر والمؤنث او الجمع او المفرد. اون كومونس باغ لي فاريابل. لي فاريابل قلنا كاينين 5. اولا لو ديتيرمينون. دونك لو ديتيرمينون شنو هو المحددات او المعرفات. كاين لي زارتيكل ديفيني، لي زارتيكل انديفيني، لي زادجيكتيف بوسيسيف، لي زادجيكتيف ديمونستراتيف et les adjectifs indéfinis. Maintenant, le, la, les, un, mon, ce, quelque. C'est-à-dire, on va détailler chaque leçon. في كل classe grammaticale, on va détailler une leçon. لأن كل واحد منهم راه فيه درس bien développé. ثم on passe au pronom. Le pronom هو الضمير. فيه les pronoms personnels, فيه les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs et d'autres. هو هذا كل واحد عنده درس ديالو خاص به. كذلك لو فيرب. لو فيرب هو عنده افعال كما لاحظنا في الفيديوهات السابقه. كاين افعال دي ترانزيتيف، لي فيرب انترانزيتيف، لي فيرب ترانزيتيف ديريكت انديريكت، لي فيرب ديتا، لي فيرب داكسيون، لي فيرب كي se conjuguent avec l'auxiliaire être، لي فيرب كي se conjuguent avec l'auxiliaire avoir، et bien sûr avec le sens. كل واحد هو خاص درس به. وكذلك l'adjectif qualificatif الصفه. l'adjectif qualificatif اما اتريبيو، اما épithète، اما apposé. généralement كاين 3. بطبيعة الحال هذا درنا فيه واحد الدرس ديجا في لا فيديو. Si vous voulez voir cette vidéo, vous revenez aux autres vidéos sur la chaîne Mohamed Sif Din. Alors il y a le nom. Par exemple, عندنا le nom cheval, Ahmed, l'équipe, le bonheur. Le cheval c'est un nom commun, Ahmed c'est un nom propre, l'équipe c'est un nom collectif, le bonheur c'est un nom abstrait. حيت كاين فيه les انواع ديال les noms d'une manière générale. Donc le nom هو الاسم، وكل اسم كل اسامي عندها واحد كاتيجوري ديالها. كاين اسامي ديال نون كومان، نون بروبر، نون كوليكتيف، نون انديفيدويل، نون ابستري، نون كونكري. هادشي ان شاء الله غنشوفو، اون فا لي فوار دون لي فيديو بروشين ان شاء الله. بور لي كلاس غراماتيكال انفاريابل اللي ما كيتغيروش سوا اون جونغ سوا اون نومبر. il y a l'adverbe. l'adverbe هو الظرف او هو الحال، الظرف الذي يغير لنا سواء الفعل او الاسم او الصفه l'adjectif qualificatif ou bien change le sens de toute la phrase. يقدر يبدل لنا المعنى ديال الجمله باكملها. l'adverbe كاين انواع ديال لي adverbes bien sûr. هو il reste toujours invariable, il ne change pas. par exemple عندنا très, trop, bien, lentement, rapidement, doucement, vite et ainsi de suite. ce sont des adverbes. هو خصو درس ان شاء الله باذن الله. La préposition ou أداة الربط il y a pour, sur, dans, de, à côté de. كاين des prépositions simples, des prépositions composées. كنلقاو أن خطرات أدوات الربط إما مفردة كلمة واحدة أو مكونة من كلمة
كلمتين أو ثلاث. ثم il y a la conjonction مع حروف العطف. كذلك la conjonction فيهم conjonction de coordination يعني كنسميهم حروف العطف ديال التلازم أو التساوي. كاين conjonction de subordination ديال يعني الاتباع si vous voulez. Conjonction, il y a car, mais, parce que, or, et, on va voir ça dans une leçon particulière. Puis il y a l'interjection. L'interjection, bien sûr, il y a les interjections هما الكلمات اللي كنعبروا بهم على الأحاسيس خاصة سواء إحساس بالخوف أو بالرعب أو بالشوق أو بالإعجاب يعني suite. Par exemple, عندنا o, et, a, off, et suite. Il y a beaucoup d'interjections et on va voir ça après. ثم عندنا la dernière classe grammaticale invariable c'est l'onomatopée. هو أصوات كلمات تعبر عن أصوات أشياء يعني سقطات أو أشياء يعني تمزقات أو أشياء مثلا كأس يعني تكسر أو توب تمزقة ينسويت أو صوت حيوان. دونك عندنا باغ اكزومبل كراك بوم باك فلوم ينسويت اللي ما عندهمش ان سونس ولكن عندهم يعني في لو كونتكست كيعطينا واحد signification كنعرف ان دو كوا يساجي. Alors généralement la classe grammaticale il est considéré comme une leçon majeure, une leçon primordiale pour apprendre le français. Alors, pour mieux apprendre le français, on revient à cette leçon, c'est les classes grammaticales. لأن هذا الدرس هذا كما قلت في الأول درس مهم جدا لتعلم اللغة الفرنسية باش نعرف أنا دو كوا il s'agit. Donc هنا إلا لقيت كلمة داخل النص dans chaque texte في الفرنسية كنلقاو فيه هادو كاملين، إما كنلقاوهم كاملين أو certains de ces classes grammaticales. C'est important. Donc هنا الفرنسية باش مكونات ديال اللغة الفرنسية هي من هاد 10 les variables et les invariables. هادشي اللي كاين في اللغة الفرنسية هما المكونات هما اللبنات هما اللي à travers ces classes grammaticales on construit le français. Soit le français oral, soit le français écrit. Donc c'est une leçon importante. Bien sûr, on va voir, il y a des leçons qu'on a déjà fait et qui font partie de ça. كاين دروس اللي درناهم عندهم علاقة بهذا الشيء. بحال أي درس عنده علاقة بهذا الدرس هذا، لأن الدرس قلنا هو درس انطلاق. جميع الدروس تنطلق من هذا الدرس. جميع الدروس. Toutes les leçons partent de cette leçon. Toutes les leçons. Donc là, بطبيعة الحال عندهم une relation. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. كنتمنى أن الجميع يستفاد معنا في الدرس هذا. ما تنسوناش دائما بتفعيل الجرس بابونمون بالبارطاج واللايك والكومنتير حتى ان شاء الله يصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله تعالى وسنكون على حسن ظنكم ونتمنى بان يعني تراسلونا بالكومنتير باش نعرف شنو هو الدروس اللي دون vous avez besoin باش ندير على حسب que vous demandez. Alors au revoir et j'espère que vous passez une bonne journée. Au revoir.